हरे कृष्णा स्टार्ट करचो. हरे कृष्णा. पवित्रोपना एकादशीच्या या पावन दिवसाचे संपूर्ण भगवद्गीते पारायणाक सक्कड भक्तवृंदाक अमृतपूर्वक स्वागत करता कृष्ण परमात्मा स्मरण करून गुरुवंदन कोऱ्या. आज मंगलाचरण सांगू कामगे लोटसची श्रीमती आशा हेगडे माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. बारी चंदुకొని भक्तीन श्रद्धेन तुम्ही सांगितलंस मंगळाचरण अशी मुखार साव देव कमळावणी म्हणून घेता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. गीता महात्म्य सांगू कामगेलुटसची श्रीमती वनिता पै माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अथ गीता महात्म्यम्. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रयत पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्रसि स्नानं संसारमलनाशनम्. गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता. भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीत एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. सुमधुर जाऊन मस्त चंदुకొని सांगितलंस तुम्ही भक्तीन अशी मुखार साव देव कमळावणी म्हणून घेता. हरे कृष्ण. आता आमगेला आयची पारायण सुरू करूया. आम्ही एका अध्यायी अर्जुन विषाद योग सांगू कामगेलोटसाची 1 to 5 श्लोक वैभवी नायक 6 to 10
वेदांत नायक, 11 to 15 धन्या आचार्य, 16 to 20 अचला आचार्य, 21 to 25 वनिता पै माताजी, 26 to 30 श्लोक गिरिजा राव माताजी, 31 to 35 आशलता प्रभु माताजी, 36 to 40 श्लोक लीला पै माताजी, 41 to 45 आशा हेगडे माताजी, 46 आणि 47 श्लोक श्यामला कामत माताजी. हरे कृष्णा. वैभवी स्टार्ट करूया. ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः. अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च श्रीभ्यश्च नरपुङ्गवः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः. सिंहनादं विनद्योच्छै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः. पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काशश्च परमेश्वास शिखण्डीं च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत.
यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्य अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चैतान् समवेतान् कुरूनिति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्रापश्यत्मितान् पार्थप पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तदा श्वशुरान् सुहृदश्चैव युतेनरो युभयोरपि तान् मीक्षस्य कौन्तेया सर्वानूनवस्थितां कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवी। अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण यायुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखैः च परिशुष्यति वेपदुश्च शरीरी मे रोपमहश्च जायते गाण्डीवं सृंसते हस्ता तच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यमस्तातुं भ्रमतीव च मे मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षी विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च तयेमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि क्रतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अधर्मभावाभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेहान् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्स्याद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा
अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। हरे कृष्ण। श्यामला माताजी, आशा हेगडे माताजी कंटिन्यू करते. यदिमाम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सचरन् चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಳ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ केलेले सर. अशी प्रति एकादशी ಒಂದು ಮಿಸ್ ಯಾವುದಿಲ್ಕ वैभवी वेदांत धन्य आचार्य अचल आचार्य मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी स्कूला वच्ची चरडुव जलरी टाइम कावनो येवनो स्पष्ट जावनो चंदकोन सिकोन सांगता सची अशी प्रति एकादशी योग चरडुवान मुन्ने मुन्यता तशीच वनिता पै माताजी गिरिजाराव माताजी प्रति एकादशी येताची चंदकोन रिसाइट करताची अशी मुखारीन साव दिवका तुम्ही तशी आशलता प्रभू आणि लीला पै माताजी टाइमाक जॉइन जावनो प्रति एकादशी येताची मस्त धन्यवाद माताजी अशी मुखारी होका तशी आशा हेगडे माताजी मस्त धन्यवाद. आज मंगळाचरण सांगले तुम्ही चंद करून आणि पटणे केले मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी सावदिक. हरे कृष्ण. आता दोन्ही अध्याय सांख्य योग सांगू कमगेल सची प्रतिभा नायक माताजी तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आज आमका दोन्ही अध्याय प्रतिभा नायक टीम ब्रह्मावर वजू चंगेले नाव लिस्ट 1 तुकुन 5 दीपिका 6 तुकुन 10 स्मिता प्रभू 1 तुकुन 15 प्रभा कामत 16 तुकुन 20 सुधा कामत 21 तुकुन 25 ज्योति भट्ट 24 तुकुन 30 शैला किनी 31 तुकुन 35 जानकी नायक 37 तुकुन 40 विजय पाई 41 तुकुन 45 रश्मि पै 47 तुकुन 50 रश्मि भंडारकर 51 तुकुन 55 शांति पै 56 तुकुन 60 सुप्रभा पै 61 तुकुन 65 शशिरेखा पै 66 तुकुन 70 जयंती प्रभु 71 तुकुन 72 किरण पै. ये आमगेले लिस्ट. आता फर्स्ट 1 to 5 दीपिका. हरे कृष्ण. श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीय अध्यायः सांख्ययोग. संजय उवाच तं तथा कृपायाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यं वाचा मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्याजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यम् अस्माकमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं प्रत्योतिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्सामि पूजार्हा वरिसूदन. कुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तु वैक्ष्यमपि ह लोके. कृतार्थकामास्तु गुरुहनेव पूज्य भोगान् विधिरप्रदिक्तान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न चैत्वद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः. यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः.
यच्छ्रेयः सान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापुनोद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोर्वयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादश्च भाषते गतासु न गतासूञ्च नानुशोचन्ति पण्डिता न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः शान्तिस्तिक्षस्व भारत यं यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्सोक्त्या शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् बुद्ध्वस्व भारत या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरे कृष्ण। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ किं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्ताणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अतं चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जात्यस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहे नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत
तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अधर्मापि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि। धर्मादियुद्धा चेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। चोपपन्नं स्वर्गादारमपाव्रतं सुखेन क्षत्रिया पार्थ लभते युद्धभीष्णम्। अत चैतमिवं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमहांसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणापदो कथं मश्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि राघवम्। हरे कृष्ण। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन। बहुशाखा हनन्ताश्च बद्धयो व्यवसायिना। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवन्द्यते विपस्थितः। वेदवादारताः पार्थ नान्यादस्तितिवादिनः। कामनात्मानं स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो यो निर्योगक्षेम आत्मवान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्धसिद्ध्यो न समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगादनञ्जय। बुद्धौ शरणमन्विष्ट कृपणाफलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। तस्माद् योगाय युज्यश्च योगः कर्मसु कौशलम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धि व्यतिर्तरिष्यते तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिभिः प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि
तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते। हरे कृष्ण। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधि मुनिरुच्यते। य सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्राप्याशुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संवरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणेन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशो बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक मिनट। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयुतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वात् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निष्प्रहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थिता स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रच्छति। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ಕೃಷ್ಣ ಸಕ್ಕಳನ್ನ ಬಾರಿ ಚಂದ ರಿಸೈಟ್ ಕೆಲೆಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಅವನಶಿ ಸೇವ ದಿವಕ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಿಸ್ತಾ ಕೆಲವಳು ಬಯಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಕೆಲವಳು ಚರಡು प्रतिभा नायक माताजी बारी चंद पण सक्कड जनाक एक लाईक कोऑर्डिनेशन करता सची शी प्रत्येक एकादशी सेवा दिवकात म्हणून नेमून घेता. हरे कृष्ण. सांगचे अवकाश दिलेल्याक धन्यवाद. धन्यवाद. मी तुमका धन्यवाद सांगता माताजी प्रति एकादशी येवका म्हणून नेमून घेता. हरे कृष्ण. धन्यवाद. आज ही आमगे लुटासाची वरिष्ठ वैष्णव इस्क्रेस उत्तम नरसिंह प्रभुजी त्यांनी आज आमका जपा टॉक दिवचा का आमगे लुटासाची. हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. ऐकतास की क्लियर. थँक्यू. संपूर्ण तसेच प्रकार श्रावण महिन्याच्या शुक्ल पक्षाची एकादशी भारी व्हडलो दिवस आयची दिवसा दुगून ऍक्च्युअली जुलन यात्रा सुरू जाता म्हणजे देवान योग निद्र्यांत अशी समय आणतो 4 महिने कसं नसं चातुर्मास म्हणून पूरा 4 महिने आमगेले परिशुद्धतेगोस्कर देवान दुसऱ्याची नमुने रे आम्ही सेव करका म्हणून देवान एक व्यवस्था करून दिलेला. ह्या 4 महिन्यान तू खंयचे मंगल कार्य ना मेळ्ळेगोस्कर आमकां दुसरे व्रत दितात. तातूंत आयची एकादशी व्रत व्हडले दिवस जुलन यात्रा सुरू जाता बलराम जयंती पुसून तापूर्णा पुसून आणि श्रावण महिने आम्ही पळयता आसा ती चुडी पूजा दत्ता आसा म्हणजे पुरा नमुने कशी पुणी कोर न्हू आम्ही दलतीतले आध्यात्मिकत करका तपस्स करका ध्यान धर्म करका म्हणजे घोस्कर श्रावण महिन्यान तू जन्माष्टमी येता सुतापन्नम येता बलराम जयंती येता. सो तातूंत आमकां सांगेल कशी म्हळ्यार हे कलियुगांत तू इवन आमगेले भजन पुरंदरदासान सांगिल्लें आसा आमकां व्हडले यज्ञ तपस्स करचे भारी कश्ट जाता ताजेगोस्कर म्हळ्यार भगवद्गीतेन तुका कृष्णान सांगिल्लें आसा 7 अध्यायाचे 14 श्लोक भारी इम्पॉर्टंट श्लोक ते आमी पुराजन आयकून अशें करूं. दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यय. कृष्ण परमात्मा सीधा सांगता असं 3 गुण कसं नसं तसं म्हळ्यार भौतिक प्रपंच म्हणजे ह्या 3 गुणां कोणची सृष्टी जावन आसता आणि तू 3 गुणां भितर आस का ह्या भौतिक प्रपंचात एक सात्विक एक राजसिक एक तामसिक. ह्या 3 गुणां भितर आशिल्ली निमित्त कंदत म्हळ्यार आमी विस्वर नासत आमी खंयची गुणांत आसता म्हणून. एक्चुअली आमी कशें म्हळ्यार नित्यो नित्यानां चेतना चेतना आमी देवाले दासानो दास जावन आसता तागेले सेव करता आसता बट कसं जालां म्हळ्यार आमी टायम इमेमोरियल ह्या 3 गुणां भितर शिरकून आशिल्ली निमित्त आमी विसरली आमी खंय आसा ती कसन करता आसा ती. ताका कृष्ण परमात्मा सांगता असं दैवी येश गुणमयी मम माया दुरत्यय म्हळ्यार भारी कष्ट. आम्ही अनेक भजन थोडके ऐकतात पळया रमाधवन वलिसलरियदे पामरರು ಬಳಲುವರು ಭವದೊಳಗೆ म्हणून भवसागर आणतो आमकां कशी परमात्माक संतुष्टी कोरनु जन्म मृत्यू जरा व्याधी चक्रा दुखून भायर वचका म्हणून गत नातिल्ले निमित्त आमी भवसागरांत वदाडिता आसत. पुरंदर दासोर तांगेले भजने मुखांतर सांगता हांगा कृष्ण परमात्मा सीधा सांगता असं मम माया दुरत्यय म्हळ्यार भारी कष्ट असं म्हणून कृष्णान सांगताले रिलॅक्स घाला बंधन म्हणजे कशें असं म्हणून ताकाची त्यांच्यान तू श्रील प्रभुपाद सांगता ती गुण म्हळ्यार कसं म्हळ्यार अनेक करता ताका राज्य म्हणून तशें म्हळ्यार आमी राज्यान आमी बांदून घेनासता ते आमी बांदून घेतला तें धांवका हें धांवका म्हणचे आमगेले एक इंद्रिय कसं नाही आश असं आता 2 अध्यायांत परत ताजे श्लोक आयले वता 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 आमगेले इंद्रिय सुखागोस्कर आमी कसकसन करता ती कशी बंधनांत पडता ती म्हणजे श्लोकां मुखांतर आमकां कळल्यात. तशी ह्या श्लोकांत तूं सांगता प्रभुपाद जी सांगता आसा ती आमी बांदून घेतला पुराजनान गुण म्हळ्यार ह्या 3 गुण म्हळ्यार आमी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण
म्हणजे तिन्ही गुणांत आम्ही बंधनांतू असता ते ह्या 3 गुण आम्ही पार करून असता त्या वेळात मात्र आमकां एक मोक्ष म्हणजे मिळता. सो कलियुगांतू कसं करता म्हणजे म्हणले घुसकर म्हणजे तपस करच्याक आमकां साथ देना की नाही. दान धर्म कितले की एक बारी एक किंचित म्हण करतात आम्ही त्या करचेवर की आम्ही यो आम्ही व्हडले म्हण आम्ही लेखता आसा ती देवान दिलेले प्रकार आम्ही करचे कसं नाही हा तांतू तन मन धन म्हण कसं सांगतात हे पुरं पळोवचे गेल्यार आम्ही कलियुगांतू कसं नाही करतना ते म्हणत बट तक्का ह्या 3 गुणां दुखून भायर येवचे भारी सुलभ जावन आसचे कशी म्हळ्यार आमगेलें मन आमी जाल तितले देवाले सेवेक उपयोगशील वयतले त्या बंधना दुखून भायर येता ते म्हणून ताका आमगेले श्रीमंत भागवतमा दुखून आसूं शास्त्र दुखून आसूं आमी दुसरेची बघताले हे आयकल्लें आसात आमी पास्ट टायम तांगे लील आयकल्लें आसात अंबरीश महाराज तितलो व्हड महाराज जावन आसले वरकेची कशी तो तागेले इंद्रिय म्हणजे कशी तो देवाल सेवेक यूज करता आशिल्लो न्हय तितलो व्हड राज जावन आसलो वरकेची अंबरीश महाराज म्हणून आपयतात तागेले मुखार आमी कसं न्ही एक सासमा तितलेंची आमगेले हें म्हणजे आयडेंटिटी म्हणजे तलेरी आमकां ते अहंकार म्हणजे सोणा ताका देवान आमकां सुलभ जावन दिलेलें कसं न्ही म्हळ्यार कांय ना कलियुगांत आमी देवालें नामस्मरण केल्यार पुरो जाता नाजाल्यार आनी खंयचेय करचें आमगेलें साध्य जायना ते पुरो कसं करता जाल्यार आमी गुरू मुखांतर करता कसं म्हळ्यार गुरून मार्गदर्शन ना अशी साथ दिना कसं सांगता असं म्हळ्यार आतां बलराम जयंती येता पयलीं गुरू पौर्णिमा म्हण जाल्ले आतां बलराम जयंती येता बलराम वरके आमगेलो आदि गुरू म्हणून बलराम जयंती आमी श्रद्धा भक्तीन केल्ले मात्र कृष्ण जन्माष्टमी म्हणजे आमी श्रद्धे भक्तीन पुरे येता म्हणजे घुसकर फस्ट बलराम जयंती येता म्हणटात सो म्हळ्यार गुरूक आमी सेव करता सो कलियुगांतू दान तपस कसले करता म्हण आसल्यार आमी करचे भारी कष्टासाध्य तितले सुलभ ना म्हणले घुसकर आमकां भजने मुखांतर वपास आमगेले पुरंदरदास आमकां सांगून दिता नरजन्म बंदाग नालिगे इरुवाग कृष्णा येना बारद कसन पुरा उदाहरण दिवन सांगता नुता चमकता वता आसतना वरकेची कृष्णा म्हणा उल्ला झाडाक उदक घालता आसा ती कृष्णा म्हणा तशी करता कृष्णा म्हणा अशी करता कृष्णा म्हणा म्हळ्यार कितलें सुलभ जावन सांगता असं म्हण आनी कलियुगांत आमी नामस्मरण केलें मात्रक आमकां मात न्ही आमगेले कुलाक उद्दार जाता म्हणले घुसकर त्या वरके आमी आयकल्लें आसा न्हय कलियुगದಲ್ಲಿ हरिनामवनेनेದರೆ कुलकोटिಗಳು उद्धरिसो म्हळ्यार आमगेले कुल उद्धार जाता म्हणून सांगतात ताजे घुसकर कलियुगांत आतां भगवत आमगेले एकादशी आयले म्हळ्यार आमी पुराजन तुमी पुराजन कितले श्रद्धा भक्तीन 700 भगवद्गीता श्लोक आयकता ती उच्चार करता ती तातूंत चढवणे जावन अशें पुरो तुमकां भंय अशें पुरो ह्यो भगवद्गीता फर्स्ट टायम आमी सांगचे आपोड येतले आमी सांगे येतले आमी सांगचे चूक जाल्यार कन्न जाता म्हणून देवान ते कसं येना खंयचेय रुपार आमी देवाले एक सेवेंत आमी भाग जावन आसता म्हणचे घुसकर आमकां एक असो अवकाश मेळता असो भगवद्गीते श्लोक वाचूचे पुरो कसो येता म्हळ्यार आमगेली परिशुद्धता घुसकर अशींची हे कलियुगांत आमकां सुलभ जावन आशिल्ले दिल्लेले मार्ग म्हळ्यार जप करचे म्हणून जप केल्ले मात्रक आमगेले इंद्रिय म्हणजे कसं नासो तांतूची आशिल्ला थोड इंद्रिय खंयचे म्हळ्यार मन ताकाची मनत्रायते इति मंत्र म्हणून आमकां ते महामंत्र म्हणून दिलेले आसत ते आमी खंयचेय समयांतू खंयचेय परिस्थितींतू देवाल नामस्मरण केल्यार पुरो जाता म्हणून ताकाची इवन हे श्लोकांतू कृष्णान सांगिल्ले प्रकार ते 7-14 श्लोकांतू मम माया दुरत्यय म्हळ्यार साध्य ना भारी कष्ट कडेरी मामेव ये प्रपद्यन्ते कोण म्हाका शरणागत जातकी ताका भारी सुलभ जावन तो भवसागर क्रॉस करता म्हाका म्हळ्यार कृष्ण परमात्मा म्हणून सांगता कलियुगದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮವನ್ನೆನೆದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಡೆ ಪಳೆಯ ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು ಶ್ರೀಹರಿ ಆಮೇಲೆ ಪುರಾ ಕಡೆ ಮೇಕದಾತಿ
हेजोस्कर कलियुगांत आम्ही हरिनाम जप श्रद्धा भक्तीने केल्ले वयतले रे आम्ही आमगेले इंद्रिय म्हणचे आमगेले कंट्रोलान दवरून घेवन आम्ही देवाले कसनय असो श्रद्धा भक्तीन केल्लेली सेवा गुरु मुखांतर केल्लेली सेवा ते देव स्वीकार करून जीवन अंत्याकची तो आमकां मोक्षाचे वाट दाखोवन दिता म्हणून सांगचे आशे पवता हांगा खबराप करता ओम तत्सत ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु सर्वे जना सुखिनो भवन्तु एकादशी महामहोत्सव की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा हृत्पूर्वक धन्यवाद प्रभुजी आज एक तुमगेल तसं एक सिनियर डिवोटी नमगे असोसिएशन म्हणलें नमगेल भागी म्हणलें तुम्ही सांगलावरीची नामजप कितले इम्पॉर्टंट ताजे महत्व कसं म्हणून तुम्ही सांगून दिल्या अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी हरे कृष्ण आता मी जपाचे महत्व ऐकले या कलियुगांतून आता एक राउंड चॅन्ट करे आम्ही सक्कड जन वटूची आमगे लुटसाची शैलजा माताची हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. तुमगे लोटू एक राउंड स्पेंड करून आहे खुशी दिसल्या. धन्यवाद. एक आईचे भगवद्गीते पारायणांत एक दिव्य वातावरण सृष्टी केलं तुम्ही. अशी मुखारे सेवा देऊ का म्हणून निमून घेता. हरे कृष्ण. आता तिन्ही अध्यायु कर्मयोग संगू कामगे लोटासची डॉक्टर सी वी कामत प्रभुजी ने कांगेल टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. आम्ही थर्ड चॅप्टर सांगता असची आमगे टीम रामनाथ राव 1 to 9 म्हणता, सुबमाय 10 to 18 म्हणता असची, अंजली कामत 19 to 27, आशा का 28 to 36, पुष्प पाई माताजी 37 to 43 म्हणता असची. ओवर टू रामनाथ राव. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानं कर्मयोगेन योगिनां, न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः,
यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविश्वदम् एष वोऽस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयातानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वखिल्बिषैः भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पञ्चात्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेवा स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यप्राश्रयः। हरे कृष्ण। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यत् कर्तुमहर्षि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम व्रत्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यत कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तत्यासक्तः चिकुर्षु लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषो यत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरम् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा रताहमिति मन्यते। हरे कृष्ण। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः
श्रद्धावन्तो यसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशै चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापै चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलिन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनिदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहित्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आमगे थर्ड चॅप्टर कर्मयोग म्हणलेली टीम रामनाथराव, शुभमाई, अंजली कामत, आशका, पुष्पामाई माताजी पुरे धन्यवाद चांगकोण मिळेल तुम्ही आणि भारती माताजी, विद्या माताजी आणि माया माताजी आणि कोंकणी टीमाक कंप्लीट आमगे हृत्पूर्वक धन्यवाद. तुम्ही चांगकोण म्हणता सची देव तुम बरे करो. थँक यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण प्रभुजी. अनंत अनंत धन्यवाद. भारी चंद कॉन्सेप्टन डिसाइड केलेलं सच प्रति एकादशी तुम्ही मुखार येऊन कोऑर्डिनेट करता सची अशी सेवा मुखार सुखा म्हणणे म्हणून घेत प्रभुजी भागवत पुराण कोंकणी टीमातर्फे. हरे कृष्ण. आता चारीचनी पंचाध्याय सांगू कमगेलुट सची हर ग्रेस जय गौरांगी माताजी तांगे टीमा. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. सक्रांकी दंडवत प्रणाम. आयज एकादशी महोत्सवाक सक्रांक स्वागत आसा. आज चारी चॅप्टराचे आमगेले चॅप्टर रिसाइट सची 1 to 6 वर्षा नायक माताजी, 7 and 8 शिवांश भक्त शिवांश, 9 and 10 ईशान भक्त ईशान किडी, 11 to 16 राधा नायक माताजी, 17 to 22 स्मिता नायक माताजी, 23 to 26 गंगा कुडवा माताजी, 27 to 30 अनुपमा नायक माताजी, 31 to 34 अन्नपूर्णा माताजी, 35 to 38 नागेश पै प्रभुजी, तशीच 39 to 42 प्रेमा पै माताजी. ओवर टू यू वर्षा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः.
अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। श्रीभगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्त्वा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम् इति सोऽर्जुन वितरागा भया क्रोधाः मन्मयमम् उपश्रिताः बहवो ज्ञानात् तपसा पूतामागताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्माणं सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं महासृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते येयं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मणो यपि बोद्धव्यं
बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभ सन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवेत् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना देवमेवापरे यज्ञे योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञे यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। हरे कृष्ण। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संश्रितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु युवते सर्वेऽप्येते यज्ञविधो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्ट अमृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोको अस्तयज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्युतान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मान्यतो मयि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव रजिनं सन्तरिष्यसि यथैदांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर संयतीन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्राश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसंयस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि
निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माद् प्रश्नं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा चारी अध्याय पारायण केलेले पूर्ण भक्तांक मस्त मस्त धन्यवाद. वर्षा नाईक माताजी चंदकोन सांगितलं सर शिवांश ना कसल्या सांगितले आजी या पंता. हरे कृष्णा हरे शिवांश कृष्ण तो शिक्कनी तो समजची ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಶಿಕ್ಕೋಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 5 ಇತ್ತು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಓಕೆ ತಾನು ಹಾ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ. हरे कृष्ण ईशान की हरे कृष्ण चंद्रकोन मिळेल सर. तशीच राधा नाईक माताजी, स्मिता नाईक माताजी, गंगा कुडवा माताजी, अनुपमा नाईक माताजी, अन्नपूर्णा पै माताजी, नागेश प्रभुजी, प्रेमा पै माताजी सगळ्यांके मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता मी पंचा चॅप्टर ऐकूच्या भरती पै माताजी उच नव्हे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पंच ओके संगवे माताजी. वही माताजी नेक्स्ट अध्याय. ओके 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 आजी पंच अध्याय संगू कर्मसन्यास योग संगू कमगे 1 to 5 हांव सांगता. 6 to 10 गीता नायक माताजी, 11 to 15 शेखर करांजे प्रभुजी, 16 to 18 शुभा भट्ट माताजी, 19 to 22 हीरा कामत माताजी, 23 to 25 26 to 29 माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां पुनर्योगं च शंससि एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निश्चेयश्च करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कयः नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. साङ्ख्ययोगौ पृथक् प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. यत् साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तमयो गतः योगयुक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति तो मन्ये तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन् न कर् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनवृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषान्नाश्रितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इहैव तर्जितः सर्गो येषां श्यामे स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रहस्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजयेत प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्य सर्वेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि निःसुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते यहि संशयस्पर्शया भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवतं कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। રેખા માતાજી જોઈન થઈને છો માતાજી તમે કન્ટિન્યુ કર્યા છે વિજયા માતાજી विजुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुरघं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನವೇ ಜಾಯಿನ್ ದಲ್ಲೇ ವಿಜಯ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ आणि शुभा भट माताजी एककडची भारी चंद कोण संगीत असतं केदनाय तुम्ही सेव देऊ का म्हणा निमगून घेत माताजी तुमगे लागी चंद कोण संगीत असत तुम्ही त्याची धन्यवाद माताजी. गीता नायक माताजी चंदकोन संगील सर सक्कडी देवटी सांग मस्त मस्त धन्यवाद. तशी आमक 2 अध्याय दिलेल्याक भारती पै माताजी विनोदवाणी माताजी आणि माया नायक माताजी त्याक जण काही आणि भागवत पुराण कोंकणीक आमगेल तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद. आमकाजी एकादशेसु भगवद्गीते श्लोक पारायण करचाक एक लायक अवकाश दिलेल्याक मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. ओवर टू यू. हरे कृष्ण. हृदयपूर्वक धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी ಒಂದೊಂದು ನದಿ घेता तुम्ही अशी सेव दिता कमने मन घेता तशीच नवे नवे जण आपण अडतं सची त्या मस्त खुशी दिसतो सर. मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति सगळे जण भारी चंद कोण डिसाइड केला प्रति एकादशी सेव दी कमने मन घेता भागवत पुराण कोंकणी टीमातर्फे. हरे कृष्ण. आता संचय अध्याय सांगू कामगेल उठसाची ममता शेणे माताजीने तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आमगेल 6th संच अध्यायु आत्मसंयम योग सांगचा येत असा भक्त कियान व्यंकटेश प्रभू आणि शैला माताजी श्लोक 1 to 6, मारुती प्रभू आणि प्रीती माताजी श्लोक 7 to 10, दिव्या माताजी श्लोक 11 and 12, वसंत प्रभू आणि विष्णू प्रभू श्लोक 13 to 16, देवकी माताजी राधिका माताजी भक्त कौशिक आणि भक्त क्षितिज श्लोक 17 to 24, भक्तीन अनुराधा आणि श्वेता माताजी श्लोक 26 to 28, आणि कला माताजी श्लोक 30, आणि रूपा माताजी श्लोक 31 and 32, भक्तीन ईशा राजा प्रभू आणि राधिका माताजी श्लोक 33 to 37, नेहाऊ श्लोक 38 and 39, आणि नलिनम्मा माताजी मंगेश प्रभू वनिता माताजी आणि भक्त सोहम श्लोक 40 to 47. कियान देवा तू स्टार्ट कर. हरे कृष्णा. श्री परमात्मने नमः. अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योगः. श्री भगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः. यं सन्न्यासं निति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डवः. न हि सन्न्याससंकल्पः योगी भवति कश्चन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमकारणमुच्यते. यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं एव साधयेत्. आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः. बन्धुरात्मानं नस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः. अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. हरे कृष्ण.
मार्तना मारुति प्रभु शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टात्मकाञ्चनः पूर्णनित्वायुदासीन मध्यस्पद्येषु बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिरविशिष्यते योगे युञ्जत् सतत आत्मानं रसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। हरे कृष्णा। दिव्या हरे कृष्णा। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रतं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चितेन्द्रियक्रियः उपविश्वासने युज्ञाद्योगमात्मविशुद्धये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेषनासिकाग्रस्वं दिशश्चावलोकयन् प्रशान्तात्मा ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयममच्चित्तो युक्तो आसीत मत्परः युञ्जन्नैव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमा मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यस्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमश्नश्रुतः न जाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः। हरे कृष्ण। युक्तचेष्टकर्मसु युक्तस्वप्ना बुधस्य योगो भवति दुःखः। हरे तिष्ठते निष्कृह कर्म सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युजन्तो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्यात्मनि तुष्यति। हरे कृष्णा। ಏನಿದೆ ಸುಖಮಾಂತ್ಯಂತಿಂ ಯತ್ತದ್ಬುದ್ಧಿ ಗ್ರಾಹಮತೀಂದ್ರಿಯಂ ವೇತ್ತಿ ಯತ್ರ ನ ಚೈವಾಯಂ ಸ್ಥಿತಶ್ಚಲತಿ ತತ್ಸ್ಮೃತಃ ಯ ಲಬ್ಧಾ ಚ ಪರಂ ಲಾಭಂ ಮನ್ಯತೇನಾಧಿಕಂ ತತಃ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಿತೋ ನ ದುಃಖೇನ ಗುರುಣಾಪಿ ವಿಚಾಲ್ಯತೆ। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ। हरे कृष्ण तम विद्या दुःख संयोगम योगम योगसंवितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वेण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् सक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्राहं विनियम सम्मतन्तः। हरे कृष्ण। श्वेता श्वेता माता जी।
शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं तत्सतो नियमैत्यदात् आत्मानैव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जेनैव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते कला ओ कला माताजी हा सांगा सांगू हा सर्वभूत हरे कृष्णा सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वच्च मयि पश्यति तस्याहनं प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति हरे कृष्णा हरे कृष्ण सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः हरे कृष्ण हरे कृष्ण अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते हरे कृष्ण हरे कृष्ण असंयतात्मना योगो दोष्ट्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति हरे कृष्णा श्वेता माताजी जॉईन झालं वे श्वेता माताजी हरे कृष्णा कच्छिन्नो भयविभ्रष्टस्य छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमहस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्था न ह्युपपद्यते हरे कृष्णा हरे कृष्ण श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकतां लोका नुचित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत ते च ततो भूयः
संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रयत्नादत्यमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध अस्ततो याति परां गतिम् तपस्वी बोधिको योगी ज्ञानी भोपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाशिगो योगी चस्माद्योगी भवार्जुनः योगिनामपि सर्वेषां मत्ततेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा. सगळ्यांनी लाईक करून सांगलाय. भक्त कियान, व्यंकटेश प्रभू, शैला माताजी, मारुती प्रभू, प्रीती माताजी, दिव्या माताजी, वसंत प्रभू, विष्णू प्रभू, देवकी माताजी, राधिका माताजी, भक्त कौशिक आणि भक्त क्षितिज, कला माताजी, रूपा माताजी, भक्ती ईशा, राजा प्रभू, राधिका माताजी, नलिनम्मा, मंगेश प्रभू, वनिता माताजी आणि भक्त सोहम सगळ्यांनी लाईक करून रिसाईट केला आणि सगळ्यांका मस्त मस्त धन्यवाद. आणि भारती पै माताजी का आमको चॅप्टर रिसाईट करच्या दिलेल्या का मस्त धन्यवाद. आणि भागवत पुराण कोंकणी टीमाचे सगळे बांधवांक मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी हृत्पूर्वक धन्यवाद. प्रति एकादशी अशी सेवा दिवकमणे म्हणून घेता सक्कड हॉड ग्रुप तुमगेल्या सगळे फॅमिली आपण घेऊन येतात सची मालगाडी चरडो सक्कड सची खुशी दिसता अशी प्रति एकादशी सेवा दिवकमणे म्हणून घेत माताजी भागवत पुराण कोंकणी टी माताजी. हरे कृष्ण. थोडे अनाउन्समेंट असतं नेक्स्ट चॅप्टर वच पुढे तुमकां सगळ्यांक तसं श्रावण महिनो वर्चुअल चुडी पूजा चलता असतं प्रति शुक्रार आणि आयतारा बरा एक आणि असतं कोण कोणाक होस्ट करू इच्छास की त्यांनी नाव दिवेत मेगे लगी तशीच तुम्ही अटेंड जाय सेशन अटेंड जायची पळयाची वर्चुअल चुडी पूजा खुशी दिसता विंगड विंगड गावांत तुझे तांगेल घरकड पूजा करची आमगेले घरा बैसून आम्ही पळवयता सगळ्या लगे आम्ही विनंती करता अटेंड जाय सेशन म्हणून हे शुक्रार आणि आयतारा श्रावण महिन्यात सकाळ 10 घंटे असतं इंडिया टाइम. लिंक ग्रुप पालतेत का तशीच प्रति सोमवार बुधवार आणि शुक्रार जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हे सेशन चलता असतं. हिस ग्रेस विप्र सुदामा प्रभू जी सेशन घेता असायची भारी लायक सेशन सगळ्या जणांनी अटेंड जावक म्हणून घेता. तशी नेक्स्ट एकादशी असं 19 ऑगस्ट तशीच मुखार येऊन सगळ्यांना सेवा दिवका म्हणून घेता. तशीच नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या असं 14 ऑगस्टाक जन्माष्टमी चिल्ड्रन स्पेशल कोणाले चेडवांक कीर्तन सांगू इच्छा असल्या तुम्ही नाव दिलेत. तशी प्रति संडे जपा सेशन असं सकाळची 6:30 अजी बघी डिटेल जावक तुम्ही श्रीमती शिल्पा हेगडे माताची कॉन्टॅक्ट करका. प्रति सेशन पुढे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन असं कोणा सांगू इच्छस की त्यांनी हरग्रेस जय गौरांगी माताजी कॉन्टॅक्ट करका म्हणून घेतात. हरे कृष्ण. ओव्हर टू यू विनोदवाणी माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्वस्त धन्यवाद भारती माताजी. आता मा యొక్క నిమిత్త ತಂಗೆಲ್ಲ हांव घेता असं सो मागीर जॉइन जाता मा యొక్క सो आता आमी मुखार हें करूया कंटिन्यू करूया चॅप्टर. एक देखून स तनक पुराजन भारी चंद कोण वाचिल्लें पुराजनाक भगवत पुराण कोंकणी तर मस्त धन्यवाद दिता. आता आमी 7 आणि 8 चॅप्टर हे 2 चॅप्टर
घेऊन येतं सची हरग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी आणि हांगेल टीमा. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद प्रणाम. प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा. आता आईचे पवित्र दिवस, पवित्र पण एकादशी दिवस, 7 चॅप्टर ज्ञान विज्ञान योग आणि तशी 8 चॅप्टर अक्षर परब्रह्म योग सांगूक येतं असं ती. मधुप्रिया शणै 1 to 11 चॅप्टर 7 आणि तशी कल्पना राव माताजी 12 to 17, मधुमती शणै माताजी 18 to 24, पौर्णिमा शणै माताजी 25 to 30 अशी 8 अध्याय सांगू येतात असं ती. क्षमा शणै 1 to 5, प्रिया किणी माताजी 6 to 10, लक्षण्या किणी 11 to 11 and 12, रश्मी नायक माताजी 13 to 17, तशींची हांव 18 to 22 सांगता. सुजाता प्रभू माताजी 23 to 27, तशी लास्टचे एक श्लोक हांव सांगता. हरे कृष्णा. सूर करेता मधुप्रिया देवा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः. श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानं तेऽहं सविजिनानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञत्वनेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यताति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः. भूमिरापो नरो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तथा. अपरेयमितस्त्वायां प्रकृतिं विद्धि मे परां. जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. एतद्योनीनि भूतानि सर्वनीति उपधारय. अहं कृष्णस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा. मत्ता परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय. मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः. प्रणव सर्ववेदेषु शब्दागे पौरुषं नृषु. पुण्यो गन्धः पृथ्व्यां च तेजश्चश्मि विभावसौ. जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चस्मि तपस्विषु. बीजमां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं. बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्. बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं. धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा. हरे कृष्ण. कल्पना राव माताजी. हरे कृष्णा. ओके, कल्पना राव माताजी नाव वाचिता. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये. एक मिनिट. स्टार्ट करा माताजी. हरे कृष्णा. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तमसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति
मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायायापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आतु जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानाः प्रपद्यन्त्यन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यायां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्स इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरपरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संहितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरं प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयः। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनुचिन्तयन्। कविं पुराणमनुशासिताराम् अणोरणीयां समनुस्मरेद् यः सर्वस्य धातारमच्चिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यतयो वितरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ। नित्ययुक्तस्य योगिनः माम् उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। आब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन माम् उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्र विदो जनाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अव्यक्ताव्युक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ। भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः
योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते सृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज चॅप्टर 7 आणि 8 संगे सर्वांक धन्यवाद। मधुप्रिया लास्ट मिनिट तुक बर्ती श्लोक आहे बार चंद्रकोन सांगला तुम्ही खुशी जाल देवा तशींची कल्पना माताजी आणि मधुमती माताजी पौर्णिमाश्री माताजी एव्हरी टाइम बारी चंद्रकोन सांगता तुम्ही आज वरी तशींची बार चंद्रकोन सांगीन असं तशी आठच चॅप्टर सांगितलंय क्षमा शेणे आणि प्रिया किणी आणि रश्मी नायक माताजी सर्वांक धन्यवाद चंद्रकोन सांगितलं असं सुजाता प्रभू माताजी तुमको अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओवर टू यू माताजी विनोदवाणी माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। भारी चंदुकन तुम्ही ती माताने चंदुकन पठण केलं ॲज युजल प्रति एकादशी कशी करतात की तशीच सो तुम्ही प्रति एकादशी तुम्ही साव करता तशी अशी तुम्ही सावा कंटिन्यू करता म्हणजे म्हणून घेता भगवत पुराण कोकणी करते तुम्ही पुराज ना टीमा मनस्पूर्वक धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आता मी नवा चॅप्टर आवेचा हे सांगू येतं असची 1 to 5 अर्जुन राव 6 to 10 आशुतोष राव 11 to 15 विजयाश्रणी माताजी 16 to 20 शिल्पा हेगडे माताजी 21 to 25 प्रतिभा पै माताजी 26 to 30 भारती भक्त माताजी 31 to 34 अनुपमा श्रेणी माताजी। हरे कृष्ण। अर्जुन राव शूट येतात। हरिओम अर्जुन आणि आशुतोष तांगेल वेदा क्लास चमकल्या ती नित्य 7:30 असता हांव सांगता तांगेल परवागी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तन्तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा. विनोदवाणी माताजी तुम्ही म्यूट असायचे. विजयशणे माताजी असायची बट तानी हरे कृष्णा विजयशणे माताजी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. हांव म्यूट आशिल्ली सॉरी. हरे कृष्णा सांगा माताजी. हा हरे कृष्णा. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं धनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोघाशमोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्तन्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वदाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमेवाज्ञम् अहमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहरत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृणाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्यमां सोमपाप पूतपापा यज्ञैर्हृष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्. हरे कृष्णा. ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्. हरे कृष्णा. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः
हरे कृष्ण। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मस्त मस्त ಧನ್ಯವಾದ 9th ಚಾಪ್ಟರ್ ವಜಿಲ್ಯಾಂಕ ಸೊ ಅರ್ಜುನ್ ರಾವಣಿ आशुतोष बद्दल तांगे लांब मनवाचिले अपर्णा माताजी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुम्ही ये आची मध्ये मध्ये येतो सो मस्त मस्त धन्यवाद तुमचा सो शेरडो बिझी असताना आयात तांनी आत्ता ताय आशिल्ली ती आत्ता तांगेले डेली क्लासेस वेदाद मोठा माताजी तुम्ही ये येता तुमगे दर्शन आमकां दियाची तुम्ही आमकां पटन श्रवण करची भागी दियाची मस्त हरे धन्यवाद कृष्ण थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी हरे कृष्ण सो विजय माताजी तशी शिल्पा हेगडे माताजी प्रतिभा पै माताजी भारती भक्त माताजी बद्दल काम गेलं राजेश्वरी माताजीन सांगला सो मस्त मस्त धन्यवाद राजेश्वरी माताजी आम्हाला नाव पळयत आशिल्लें म्हाका हें जल्ल्यार राजेश्वरी तानी माताजी ಸ್ವಲ್ಪ बिझी जालींची ते देखून हांव मागीर वापस जना वाटा सोदत वाटा म्हूण हांव गेले दर्शन आमकां जावका अनुपमा शेडक माताजी मस्त मस्त धन्यवाद 9th चैप्टर वाचिल्यांक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे भारी चंदकोन वाचिता एक लयारी कसने ज्ञानाशी मस्त मस्त धन्यवाद पुराजनाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मनस्पूर्वक धन्यवाद देता हरे कृष्णा सो आता मी तांचे चॅप्टर वच्चा हे सांगू येता सची तांचे चॅप्टर 1 to 5 स्वाती शणी माताजी 6 to 10 सुप्रिया भट माताजी 11 to 15 दिव्या देसाई माताजी 16 to 20 प्रज्ञा वागले माताजी 21 to 25 विद्याकिनी माताजी 26 to 30 पूजा वेटेकर माताजी 31 to 36 शिल्पा शणी माताजी 37 to 42 विशाखा प्रभु माताजी हरे कृष्णा स्वाती शणी माताजी शुरू करा हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भाव मानसा जाता येषं लोक इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्पतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां
बुधा भावसमन्विताः मच्चित्तमद्गतप्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजन्तं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति ते। हरे कृष्ण। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वतः। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामर्षयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमः भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हरे कृष्ण। प्रज्ञा वागले माताजी। हरे कृष्ण। प्रज्ञा वागले माताजी ಏನಿಶ್ವಾ दिव्या दिसे माता तुम्ही कंटिन्यू करता वा वक्तु महर्ष्यशेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणेत्मानो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वन्तो नास्ति मे मृतं। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यैतो विस्तरस्य मे। हरे कृष्ण। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतनां रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनमहं स्कन्द सरसामस्मि सागरः महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसम् अश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नाराणां च नराधिपम्।
आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामदक प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां मर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैतानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पवन पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जसा नाम मकरश्चास्मि स्रोतासामस्मि जानवी सर्गानामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वाद प्रवर्धतामहम् अक्षरानामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवक्षय कालो दाताहं विश्वतोमुख मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृति मेधा धृति क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि भूयानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विष्टरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंस सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विस्तभाहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ಧನ್ಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಜ್ರನಾಯ್ತು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಭಾರಿ ಶಂಕರ್ ವಜ್ರನ ಸ್ವಾತಿ ಮಾತಾಜಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ दिव्या देसाई माताजी सो दिव्या देसाई माताजीने प्रज्ञा वागले माताजीला सांगले मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमका विद्याकिनी माताजी पूजा विटेकर माताजी शिल्पाशिणी माताजी आणि विशाखा प्रभू माताजी पुराजन भारी शंकर बाजीना प्रति एकादशी येता तुम्ही अशीच प्रति एकादशी तुम्ही साव दिवका मंडळ म्हणून घेता भगत परायण कोकणी तर्फे पुराजनाक मनस्पूर्वक धन्यवाद। हरे कृष्णा। आता मी 11 चॅप्टरावरच्या सॉरी 11 चॅप्टरावरच्या या सांगू येत असची विश्वरूप दर्शन योग या सांगू येत असची 1 to 5 पन्नागा पै 6 to 10 गणेश श्याम 11 to 15 रजनी पै 1 मिनिट रजनी पै 16 to 20 पूर्णिमा कृष्णमूर्ती 21 to 25 रचना शर्मा माताजी 26 to 30 गीता नायक माताजी 31 to 35 पार्वती कामत माताजी
36 to 40 Pramila Bhatt Mataji, 41 to 45 Mangala Pai Mataji, 46 to 50 Arati Prabhu Mataji, 51 to 55 Bhavya Pai Mataji. Hare Krishna, Nagai शुरू करा ना. ओम नमो भगवत हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसन्नितं यत्त्वयोक्तवचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्त कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्विता तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्चक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्रीभगवान् उवाच पश्यमे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पश्यादित्यान् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यादत्तपूर्वाणि पश्चाचार्याणि भारत इहैकतं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चन्य द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्मृशस्तुत दिव्यं ददाति चक्षुः पश्यमि योगमेश्वरं संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तामनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः विस्मयाविष्टो पृष्ठरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वान् सदा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश सर्वान् रगांश दिव्यान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनेक बहुधर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवाधिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिनमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तनलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावपृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वमेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं व्यथितं प्रव्यथितं महात्मन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अमीहित्वा सुरसङ्गा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यातननं दीप्तं विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्जलब्धि तेजोभिरापूर्यश्जगत्समग्रं वासस्तवोग्राहि प्रतपन्ति विष्णु। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। अख्याहि मे को भवानुग्रह रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः यतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्मिता प्रत्यनिकेषु योधाः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व चित्वा शत्रून् भुङ्क्त्वा राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच
एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदम्बीत भीत प्रणम्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः तस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततो विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तक्षामये त्वाम् अहम् अप्रमेयम् पीतासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वस्तमोस्तभ्यधिक कुतोऽन्यः लोकत्रये प्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्या प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमीड्यं पीतेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियार्याहसि देव सूडुम् अदृष्टपूर्वं रषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाज्ञै यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट्वपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीराम् मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं मे वेदम् व्यपेतभिप्रीतमानः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वां स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच
दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देव अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदेन तपसा नादानेन न चेद्यया शक्य एवं विधो दृष्टवानसि मायता भक्त्या त्वनन्यया शक्त्या अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृत मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवः ओम तत्स इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योग नाम एकदशोऽध्यायः हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल 11th चॅप्टर भारी संतकोन पुराजनन वाचिले सो मस्त खुश झाले ऐकून पन्नागपयनी घनश्याम भारी चंदकोन घनश्याम ಅಂತ ಮಗ ಶರದಿಲ್ ಹುಡುಗ ಸೇಲ ತಾವಳು ಚಿಮ್ಮಿಕೋನ್ तक मग शरदिले उठ घासेल तक पळयताना एकदम चंदकर मजिला देवा तुम्ही दोग जणांनी अशी येवका म्हणावं निमून घेता ओके देव बरें कर तुम्ही दोग जणांक तशींची रजनी पै पूर्णिमा कृष्णमूर्ती रचना शर्मा गीता नायक माताजी पार्वती कामत माताजी प्रमिळा भट माताजी मंगला पै माताजी आरती प्रभु माताजी भव्या पै माताजी पुराजन लायकोन मजिना 11th चॅप्टर ಅಂತ एक्चुअली 26 ಡಕುನು 50 तनक इतलं चंदारी पुरा जन भारी चंद को रागार सांगला ऐकूच इतलं खुश जतकी भारी खुश झालं तशी सांगता पुरा जनांना म्हणून हांव सांगता बा खुशी जाता ऐकूच्याक थँक्यू पुरा जन लायकून बचिता बट ते एक 26 दकून ते 50 ते भारीच लायक असं ते रागार सांगल्या रे तो भक्ती या ना त्याला भक्ती हो का तिथलं लायक असतं ऍक्च्युअली ते लायक असतं सो भारी चंद असतं सो मस्त मस्त धन्यवाद पुरा जनाक पुराजनन भारी चंद को निकला चॅप्टर वाचिना मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा तुमकां धन्यवाद आमकां हांगा ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्या का हांव पार्वती कामत उलयतां हा हा तुम्ही येता निमित्त आम्ही हें करताची तुमगे निमित्त आमगेली शो सॉरी आमगेली पारायण भारी चंद को चलता मस्त धन्यवाद सो आता आम्ही कासरगोडा वचा आमगेल्या टीम घेऊन येता सची राजेश्वरी माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा 12 अध्याय आजी संगूक अम्मी कसुरगडा सुकुनो येत संची एका तुकुनो 5 श्लोक अरुणा कामत माताजी स तुकुनो 10 मेघा राव माताजी इक्र तुकुनो 14 ताई गीता शनी माताजी आणि 15 तुकुनो 20 ताई भक्त अमय सांगता असं आता मम्मा माते आईला बोंचाक म्हणून सांगून रजेरी दुबई सोकोन आता लास्ट टाइम अशी गेलो होतो ह्या पण आईला देखून वापस 12 अध्याय घेऊन ये एक चान्स तक्का चंदकोन म्हणतो तो ऐकया हरे कृष्णा अरुणा माताजी स्टार्ट करूयात ओम श्री परमात्मने नमः अथ 12ोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते हरे कृष्ण
एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि परमो भव मद अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भप्रतिज्ञारी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जिताः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमति भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथौ पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मस्त मस्त धन्यवाद अमय. तिथली बी तरी व्हिडिओ ऑफ केलवा. मस्त मस्त धन्यवाद. छंद कोण सांगला चरडा तू आयता बदा खुशी जल्ले ताज तीरायची तू आईला म्हणून सांगून या 12 अध्याय घेतले. अरुणा कामत माताजी, मेघाराव माताजी, गीता शणे माताजी सगळ्यांके मस्त मस्त धन्यवाद.
बारीचंद कोण सांगला तुम्ही सगळ्यांनी एस्पेशली वपासे पण धन्यवाद अमया हरे कृष्णा धन्यवाद भागवत पुराण कोंकणी वेदिकेके आम्ही धन्यवाद सांगता संजय आईचे पुत्रदा एकादशीक 12 अध्याय सांगूक अवकाश दिलेलेक धन्यवाद माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा राजेश्वरी माताजी मस्त धन्यवाद सचमुच तुमगे त्या चरण भारी चंद कसं नाही अमे आमे तगेल ना ओके बाय भारी चंद कोण सांगला देवात कंटिन्यू कर अशींची हा आता येईल मामा माताई चौथी येईल मामा माता येऊन लाईक तुका या मेळतस ओके सो अशी कंटिन्यू कर देवा दुबई वतरी कंटिन्यू कर ना ओके हा ओके तुझ्या जन भारती पै माताजी असायची ट्रेन करशाक ओके हरे कृष्णा मस्त धन्यवाद देवा हरे कृष्णा सो आता मी 13 अध्याय बच्चा हरे कृष्णा हाँ 13 अध्याय चैप्टर घेऊन येत सची रामकृष्ण प्रभूनी हांगे टीम हरे कृष्ण प्रभूजी हरे कृष्ण माताजी सर्वांक आईचे एकादशी शुभेच्छा तशीच आईचे आमगेले 13th चॅप्टर सांग क्षेत्रज्ञ योग सांगचे येते असाची चॅप्टर रिसाइट करचे येते भक्तीन चिरस्वी तशी उमेश प्रभूजी उषा माताजी श्रीनिती माताजी सुरेखा माताजी निर्मला माताजी सुरेश प्रभूजी माया माताजी पांडुरंग प्रभूजी तेजस भक्त श्रेयस राधिका माताजी भक्त शुभम भक्तीन साक्षी शशिकला माताजी तशी भक्त आयुष लोकेश प्रभूजी वृद्धी माताजी तशी चंद्रिका चरण अँड रचना आणि आम्ही लास्टचे 28 to 35 हरे कृष्णा ओव्हर टू यू चिरस्वी हरे कृष्णा वसुदेव देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंद कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रविभागयोगः अर्जुन उवाच प्रकृतिं क्षेत्रज्ञेनैव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः हरे कृष्ण हरे कृष्ण क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र ज्ञानानं यज्ञानं मतं मम तश्चेत्र यश्च यादश्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्र प्रभावश्च तस्य समासेन मे शृणु हरे कृष्ण ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः हरे कृष्णा इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संगातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदारतम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिराजर्वम् आचार्य उपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह हरे कृष्ण इन्द्रियातेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु
मृत्युजरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। आसक्तिरन विश्वंग पुत्रधारग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्व अमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मयि चानन योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वा मरतिर्जन संसति। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यदप्रोज्ञता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञेयं यत् वक्ष्यामि यज्ञात्वामृत अमर्ष्युते अनादिमृत्परं ब्रह्म न सत्ता न सदुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वेन्द्रियानुगुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् आसक्तं सर्वभूते भृश्चैव निर्गुणं गुणवृत्तेषु च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्त च तज्ज्ञेयं ग्रहिष्णु प्रभविष्णु च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्योतिषामपि तज्ज्योति समसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्तविष्टितम् इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तसमासतः मद्भक्तम् एतद्विज्ञाय मद्भवायोपपद्यते। हरे कृष्ण। शुभम कामू श्यामला नायक. हा मनोज. मगेल चांगला नाही हवे. हॅलो. हा हा एक मिनिट. मगेल गेला. 2020 होय 2021 गे. हा ओके. हरे कृष्ण. प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति समद्भवान्. 21 कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पुरुष प्रकृतिस्थो भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मंगल का मंगल. ओके. हरे कृष्णा. 23-24 23-24. ओके. हरे कृष्णा. उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि
स भूयो अभिधायते ध्यानेनात्मनि हरे कृष्णा पश्य हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचित् आत्मान आत्मना अन्ये साङ्गेन योगेन कर्मयोगेन चापरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण अन्ये त्वमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् संज्ञायते इच्छित सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ हरे कृष्णा हरे कृष्णा समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न नात्मानं ततो याति परां गतिम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथक्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा हरे कृष्ण हरे कृष्णा अनादित्वा निर्गुणत्वा तत्परा परमात्मयमय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यम् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे ततात्मानोपलिप्यते हरे कृष्णा हरे कृष्णा यथा प्रकाशयत् एकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं जानचक्षुषा भूता प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्तु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा आयचे आमकां आमगेले 13th चॅप्टर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग सर्वांनी चंदुकोन सांगला म्हण लेखता तशीची आज रिसाइट केल्ले भक्तीन चिरस्वी उमेश प्रभुजी उषा माताजी श्रीनिधी माताजी सुरेखा माताजी निर्मला माताजी सुरेश प्रभुजी माया माताजी पांडुरंग प्रभुजी भक्त तेजस भक्त श्रेयस राधिका माताजी तशीची लोकेश प्रभुजी वृद्धी माताजी चंद्रिका चरण रचना सर्वांनी चंद्रितीन आज सांगल्या म्हणून लेखता तशें आज एक्स्ट्रा सांगिल्ले आमगेले उषा माताजी आनी श्यामला माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तशें आमके चान्स दिल्ले भागवत पुराण कोंकणी टिमाचे मेन लीडर्स
विद्यापै माताजी, भारतीपै माताजी, माया नायक माताजी, तुमका अनंत अनंत धन्यवाद. सर्वांका देव बरे करो म्हणून देवाला मागता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी. आय थिंक प्रभूजी पूड तुमगे वर्ष एक पटी तुमगे बहिण्याक तुमगे फॅमिली पळयतना हो महिना मस्त चेंज जाता म्हणून आता महिना 2 पटी पळयता तुम्ही. सो पुराजना मेळटाची ऑनलाईन आश्चर्य जायना वर्ष एक पटी तुम्ही आयले. ताजी कधी स्पेशल धन्यवाद भागवत पुराण कोंकणी भगवत पुराण कोंकणी धनी USA आशिल्ली हांगाशी तुमकां पळया महिना 2 पटी मेळणी नाही रे म्हणच्या ना मेळटा असोची सो महिना 2 पटी सो भयण्याक भयणी बाबा पुराजना ಒಟ್ಟು करताचे महिना 2 पटी सो ते तुमगेल ते परिश्रम प्रभूजी आमगेल नाही तुम्ही ते पुराजना ಒಟ್ಟು कोण तुमगेल पुरा फॅमिलीक तुम्ही एक सगळी सेव करता असोची सो अशी कंटिन्यू करा तुम्ही आणि तुमगेल्या बहिणी सो मस्त मस्त खुश जाता अशीच कंटिन्यू सेव करा कंटिन्यू हे कराची कृष्णाला सो मस्त खुश जाता पुराजनल फॅमिली का सो आणि अशीच महिना 2 पटी मेळटाची अशी मेळटा रावपाची सो तुम्ही तुमगे सावे कंटिन्यू करता रावपाची म्हणावली म्हणून गीता भगवत पुराण कोंकणी तर तुमगे पुराजन फॅमिली का मनस्पूर्वक धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता मी 14 अध्याय वचा हे घेऊन येता सची रश्मी भट माताजी आणि हांगे टीमा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. 14th chapter गुणत्रय विभाग योग सांगू येता सची रमा भट माताजी 1 to 2 श्लोका, शांता भट माताजी 3 to 4, अक्षता नायक माताजी 5 to 6, डॉक्टर सुचेता पै माताजी 7 to 8, शुभा पै माताजी 9 to 10, दिव्याकिनी माताजी 11 to 12, राधिका पै प्रभु माताजी 13 to 14, राजकिरण शणै प्रभुजी 15 लकुनो 16 प्रतिमा बोरकर माताजी 17 to 19 सौम्या नायक माताजी 20 दकुन 21 सुषमा कामत माताजी 22 दकुन 23, दीपा कामत माताजी 24 दकुन 25, मागीर लास्ट दिव्या शणै माताजी 26 दकुन 27. हरे कृष्णा. रमा भट माताजी सांग स्टार्ट कराची. हरे कृष्णा माताजी. शांता भट माताजी. हरे कृष्णा. शांता भट माताजी अनम्यूटर असाची. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माताजी तुम्ही शूर करायचे मग त्यांनी हे करताना त्यांनी कंटिन्यू करते मी. हरे कृष्णा. ಕೋಸ್ಟ್ ಅತನಿ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ म्हणून पळयाचे एक वेळा शांता भट्ट अंक आस्क टू अनम्यूट म्हणून को होस्ट अतनी कोरियत. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यतन्ति च. मम योनिर्ममः ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु हरे कृष्ण मध्ये सांगा तुम्ही. तिन्ही धर्मचारी
तीन आणि चार सांगा मग. 3 आणि 4 सांगा. 3 आणि 4 सांगा. मम योनी मम हरे कृष्ण योनितः ब्रह्म तस्मद्गर्भं ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां मद्भवति भारत ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासा ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता. ओम तत्सत्. वही माताजी. नेक्स्ट अक्षता माताजी. हरे कृष्ण सांगा माताजी. हरे कृष्ण. ऐक पडना माताजी सांगा. ऐकतस वा? सांगाची ऐक पडताना आशिल. ओके. मम यो हरे कृष्ण. नाही पंचाचे पंचाचे सत्वम सत्वम रजस्तम इति पंचाचे. ऍक्च्युली मग 3 आणि 4 असशील. ना 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 पंचाचे आणि संच. ओके सॉरी माताजी. ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ना तक्का. ओके शांता मठ माताजी असावा तुम्ही. होय या सांगता. सांगा सत्वरजस्तम इति गुणा प्रकृती संभवाः निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नान्ति ज्ञानसंगेन चानघ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्वं सुखे संजयते रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्च विभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद्वि वृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यथा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविधां लोका न बलान् प्रतिपद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्त्वात् संजयते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति स्वस्तस्य मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्या गुणवृत्तिस्तादो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति. हरे कृष्ण. गुणानेतान्यतीत्यत्रीन्
देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतां स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनावदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समदुःखसुखस्वस्थ्य समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरतुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते। हरे कृष्ण। मां च यो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 14th chapter सांगिले रमा भट माताजी, शांता भट माताजी आणि अक्षता माताजी आणि तशी सुचेता पै माताजी आणि मागीर दीपा कामत माताजी, सुषमा कामत माताजी आणि राजकिरण प्रभूजी आणि तशी प्रतिमा बोरकर माताजी आणि दिव्या शणै माताजी, दिव्या किणी माताजी, शुभापೈ माताजी, सुषमा कामत माताजी ಹಂಗೆ ಪೂರಾ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಯವನು ಸೇವದಿವ್ ಕಾಮುಣ ಅವ ನಿಮ್ಗೊಂಗೆತ್ತ ಭಾರಿ ಚಂದಕ್ಕೊಂದ್ ಸಂಗಿಲಸ್ಸ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्णा लक्ष्मी भट माता जी मस्त मस्त धन्यवाद कम्युनिटी मांका भगवत पुराण कंपनी तर्फे ना मस्त धन्यवाद देता मस्त मस्त धन्यवाद. ओवर टू यू माया नायक माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद विनोदवाणी माताजी. हाय उल्ले लाईक पडतं. हरे कृष्णा. आता मी 15 अध्यायावरच्या पुरुषोत्तम योग नाम या म्हणच्या इतिहासाची माया अरविंद माझ्या आणि तांगेल टीम. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. 15 अध्याय पठन करो कहते हैं पुरुषोत्तम योग पठन करो कहते हैं 1 to 5 सुमित्रा महाल्य माताजी. 6 to 10 हांव सांगते असा. 11 to 15 गुरुराज राव प्रभूजी आणि 16 to 20 सदानंद महाल्य प्रभूजी. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं पश्रता तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा
हरे कृष्णा। न तत्पासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यत्कत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मय्यवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदा वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्यामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ते पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यतन्तो योगिनाश्चैनं पश्यान्त्यान्यसि व्यवस्थितं यतान्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्छाग्नौ तत्तेजो विद्धि ममाकम् गामाविश्य च भूतानि धारयामाभ्यमोजसा पुष्णामि औषधिः सर्वा सोमा भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञान न पोहनं च वैद्येश्च सर्वाहरः देववेद्यो वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहं। हरे कृष्ण। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युद्धारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। सुमित्रा महाले माताजी, गुरुराजराव प्रभूजी आणि सदानंद प्रभूजी भारी चंद करून पठण केलेलं असा. प्रति एकादशी किंवा सेव दिते असाचे अशीच मुखार सरनो
सर्व एकादशीक येवन तुम्ही सेव करता म्हण हांव मागून घेता. हे अवकाश आमकां भागवत पुराण कोंकणी टिमाच्यान आमकां अवकाश दिलेले तांकां हे अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಚುಕ್ಕನಾತೀರ್ಥಂಗೆ ಟೀಮ್ಗೆ तुम्ही चंदूकर मळे सकलाने मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशी येऊन तुम्ही सेवा दिव का पण रिक्वेस्ट करते तुमका. हरे कृष्ण. आता मी 16 अध्यायावरच्या 16 अध्याय म्हणजे येताची रश्मी भट माताजी आणि त्यांनी टीम हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 16th chapter lead करू येता असं प्रेरणा बोरकर. हरे कृष्ण. प्रेरणा over to you. हरे कृष्णा. आज आमचा 16th chapter भगवद्गीता पारायण करुदिल्ला मस्त मस्त धन्यवाद. भागवत पुराण कोंकणी तंका भक्तीन आद्या नायक 1 to 2, भक्तीन आद्या नायक 3 to 4, भक्तीन भूमिका कामत 5 to 6, भक्त श्रेयस कामत 7 to 8, भक्त रामनाथ नायक 9 to 10, भक्त दैविक शनाय 11 to 12, भक्त अमूर्त प्रभु 13 to 14, भक्तीन वैष्णवी पै 15 to 16, भक्तीन रचना पै 17 to 18, भक्तीन मान्य प्रभु 19 to 20, भक्तीन प्रणम्य बोरकर 21 to 22, भक्तीन प्रेरणा बोरकर they have 23 to 25. आद्य to start करी. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः दैवसुरसम्पद्विभागयोगो नाम. श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य भारत सम्पदमासुरीम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एतं दृष्टम् अवस्थभ्य नष्टात्मानोपबुद्धयः प्रभवन्ते युग्रकर्माणा काश्याय जगतो हितः कामामाश्रित्य धूपो दम्भामाना मदान्वितः मोहगृहीत्व सद्घ्राना प्रभवन्ते शुचिव्रता. हरे कृष्ण. चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः
कामोपभोगपरमा वदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधापरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इदमद्य मया लब्ध्वमिमं प्राप्ति मनोरथम् इदं मत्सीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हर्निष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। हरे कृष्ण। आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तनहं द्विषतः क्रूरान् सांसरेषु नराधमान् क्षिप्रमीयजस्र आशुभाम् आसुरीष्वेष्वयोनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मुधा जन्मनि जन्मनि मामप्रैप्यव कौन्तेय ततो यन्ति अधां गतिम्। हरे कृष्ण। विविधं तस्मिन् द्वारं नाशनमात्मनः कामः तथा लोभस्तस्मादित्रयं त्यजेत् ये चेति स कौन्तेय तमोगुणैर्विभिन्नः आचारत्यात्मनिष्क्रिय ततो याति परां गतिम्। हरे कृष्णा। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्राविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसन्वीपभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मस्त ధన్యవాదు భాగవత్ పురాణ్ కొంకణి తంక పురాచరణన్ భారీ చంద్రకరణ్ సంగ్ల. హరే కృష్ణ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಪ್ರೇರಣಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. पुराचरण बारी चंद कोन स्पष्ट कोन सांगितलंस. मस्त मस्त धन्यवाद. अशीची प्रति एकादशी तुम्ही येऊन सेवा देव का म्हणून हाव निमगून घेता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. रश्मी भट माताजी प्रेरणा చందుకోను అనౌన్స్ करनो ऑर्गनाइज करनो चेल्डो माग चंदकोनु केलेलो सर. मस्त मस्त धन्यवाद चेल्डा. अशी कार्य तुम्ही मस्त सेवा दिव का आणि रश्मी भट माताजी तुमका हे चेल्डो माग ಒಟ್ಟು केलेला मस्त मस्त धन्यवाद. हरी बोल. आता मी 17 अध्यायाच्या श्रद्धात्रय विभाग योग या मंचायतची राजेश महाले प्रभुजी आणि तांगलती. ओव्हर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आईच्या आमले 17 अध्यायाक
पठन करचाक 1 to 5 साईराम, 6 to 10 श्रीदेवी, 11 to 16 दीपाजी आणि 18 to 22 स्वातीजी आणि 23 to 28 हा सांगता. ओव्हर टू श्री साईरामजी. ज्याला लागत अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजां सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारतां. श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्ध स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाच्छान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः. दीपाजी. हरे कृष्ण. कर्षयन्त शरीरस्त्वं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. आहारस्त्वोऽपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. आयुस्तत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः स्यासिग्नास्तिकार्या आहारा सात्विकप्रियाः. कट्वं ललवणात्युष्णा तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठाः दुःखशोकामयप्रदाः. यातयामं गतरसं पूतिपर्यूषितं च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अपलाकाङ्क्षिद्भिर्यज्ञः विधिद्रष्टो य इच्छते यष्टव्यमेवेति मनः समादाय स सात्विकः. अभिसन्धाय तु फलं दम्भाधर्मपि चैव यत इच्छते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्. विधिहीनमसष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते. देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं सौजमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्नेयं तप उच्यते मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। हरे कृष्ण। श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तविदं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योदाननार्थं वा तत्तामसमुदारतम् दातव्यम् दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसंस्मृतम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदारतम्। हरे कृष्ण। ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्यधार्त्य यज्ञदानतप क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कथं च यतम् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्रेत्य नो इह ओम तत्सतम् इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आयज आमगे भगवद्गीता चांटा बतर पठन करच्या बतर दीपाजी स्वातीजी बाली चंद्रकन आज आमगले पठन केलं असा हे मध्ये आमगले चांटिंग करतसना पठन आमले चोडवा चार दिक्का कडेन आसात एक हांव एक कडेन आसा मागले मिसेस एक कडेन आसा उठलो एक कडेन आसा जे नेटवर्क प्रॉब्लम जेन्ना पावसाळी असेल तेन्ना बारीक कश्ट आसा एक कडेन करंट गेले की त्या खातीर आमी तिनी लोकांक मॅनेज केले त्या खातीर व्हेरी सॉरी एल्लारबी आमी हे श्लोक कंप्लीट केलो आसा आनी आमकां अवकाश दिल्या की हे आमकां आयच्या दिसा एकादशीक आज कोंकणी पुराणा भागवताक कृपाक हांव अनंत अनंत धन्यवाद दित आसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, मस्त मस्त धन्यवाद।
जे प्रॉब्लेम असले तुम्ही चुकना येताची तेच आमकां एक संतोष तुम्ही बिझी असताची आमकां करतस मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी अशी तुम्ही केन्नाय तुमगे सेवा आमकां देव काम लावून बाबत पुराण कोंकणी तर्फे ना रिक्वेस्ट करता हरी बोल. धन्यवाद धन्यवाद. आता कडे अध्याय 18th चॅप्टर मोक्ष संन्यास योग म्हणच्या तसची 1 to 5 शरदी शानबाग 6 to 10 शिशिर शानबाग 11 to 15 प्रत्युषा किणी 16 to 20 दीपा भट माताजी 21 to 25 कलावती अवधानी माताजी 26 to 30 सुमिता भट माताजी 31 to 35 स्फूर्ति पै माताजी 36 to 40 विनया नायक माताजी 41 to 45 देवकी कामत माताजी 46 to 50 सुषमा कामत माताजी 51 to 55 संध्या ईश्वर माताजी 56 to 60 शांति शानभग माताजी 61 to 66 विजया भट माताजी 67 to 72 दिव्या कामत माताजी तशीची 73 to 78 सुपर्णा भट माताजी. ओवर टू यू शरदे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म यतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः. न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः. यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे. सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां.
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। हरे कृष्णा। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्चात्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाह कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसख्यानि यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्ण न वेदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तच्चात्विकमुच्यते यत्तु कामेषु न कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहाधारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। हरे कृष्ण। मुक्तसङ्गो हनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यत्मानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्णा। यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
सुखं त्विदानीं त्रिविधं तृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतपोमपम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगाद् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः हरे कृष्ण हरे कृष्ण ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानौ विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यै युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु हरे कृष्ण हरे कृष्णा सुषमा कामत माता जी नाचवे ಮಂಜುವ कौन म्हणतो असं? ಸಂದೇಶ್ವರ हा मलाच माता यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमप्यवृच्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवक्कायमानसः ज्ञानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मध्यपाश्रयः
मत्प्रसादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वान्नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमो वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदं ते न तपस्कायं न भक्ताय कदाचन नाच्छाशुषुषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिदस्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मामे वैश्यत्य असंशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतातमः भाविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्देशते छाया इमं धर्म्यं संवादममायुः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभं लोकन् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कश्चिदेता श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसः कच्चिद् अज्ञानसम्मोहा प्रणष्टस्ते धनञ्जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान्येतत् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम् राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सगळ्यांनी भारी चंदकोन मिळालं सर. चिरडूवाना स्पेशली शरदे शानबाग, शिशिर शानबाग आणि प्रत्युषा केणी आणि चुक्कन ते लेताची मस्त मस्त धन्यवाद चिरडू अंकन ತಂಗೆಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಕೈತ ಅಂತ ಹಾಡು ತಂಗೆಲ್ ನಾವು ದೇನು ಮನಸ್ಕರ ಕರೆಯತची मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. तशीची दीपा भट माताजी, कलावती अवधानी माताजी, सुमिता भट माताजी, स्फूर्ती पै माताजी, विनया नायक माताजी, देवकी कामत माताजी, संध्या ईश्वर माताजी, शांती शानबाग माताजी, विजया भट माताजी, दिव्या कामत माताजी आणि सुपर्ण भट माताजी. सगळे आमगे रेग्युलर रिसायटीसची केदनाय चुकन तिलेताची हरिचंद कोण सगळ्यांनी मिळालं अशी तुम्ही केदनाय सेवा दिवता म्हणून आम्हा भागवत पुराण कोंकणी तर्फे सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. मुकारी ओवर टू यू सखी चरण माताजी. हरे कृष्ण. सगळ्यांके धन्यवाद आज पार्टिसिपेट केलेल्या संपूर्ण भगवद्गीता पारायणाचे पार्टिसिपेंट्सांक, टीम कोऑर्डिनेटर्सांक आणि आमगेलो मेन कोऑर्डिनेटर्स माया माताजी, भारती माताजी आणि विनोदवाणी माताजी काही मस्त मस्त धन्यवाद. ऐकतास ना उल्लोच्या? येस माताजी. मस्त थँक्स सगळ्यांके. आणि आज अनेक एक श्रावण महिन्याचे एक इम्पॉर्टंट फेस्टिवल स्टार्ट जाता आसा. ते कसं म्हळ्यार जुलन यात्रा म्हणून सांगून. जुलन म्हळ्यार स्विंग, ताका स्विंग फेस्टिवलय म्हणटाची. जोकाली म्हणटा न्हू स्विंग. सो त्या स्विंग फेस्टिवला आज देखून सूर जाता आसा. बलराम पौर्णिमा ताय या फेस्टिवला असता. वृंदावनांतू 13 दिवस सेलिब्रेट करताची या फेस्टिवला. जाल्यार इस्कॉनांतू देवस्थानांत कसं म्हळ्यार श्रीला प्रभुपादाला आदेश प्रकार 5 दिवस या उत्सव आचरण करताची. सो त्या आज सूर जाता आसा. बलराम पौर्णिमा ताय आसा 5 दिवस ताय. आणि या फेस्टिवलान कसं करता म्हळ्यार त्यांनी राधा कृष्णाला सान उत्सव मूर्ती आसा न्हू त्या हाडू चंद कोण डेकोरेट केलेल्या जोकालीर बैसयताची. आणि तुम्ही इस्कॉन टेम्पलाच्या आमकां पळयता त्या जोकाली तांचे एक ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळटा, एक भाग्य मेळटा. राधा कृष्णान त्या जोकालीर बैसले चंद म्हळ्यार इतके लायक कोण त्यांनी डेकोरेट करताची. सगळे भक्त ओट्टू जावन लायक चांग आशिल्ली जोकालीरी आमी कृष्ण आनी राधाराणी बैसोवका म्हूण सांगून चंद कोण डेकोरेट करून ताजेरी राधा आणि कृष्णाक बैसोन त्या जोकाली तांचे तसले अवकाश सगळे जनाक कोण सगळे टेम्पलांतू विजिट करता की तांकां सगळे अवकाश मेळटा. सो तुमकां एक तसलो ऑपॉर्च्युनिटी मेळणारी तुमगे लागीं इस्कॉन टेम्पल्स आसल्यारी ते वचून त्या आध्यात्मिक सेवा देवाल प्रती तुम्ही करयाची सोडनाकाची ऑपॉर्च्युनिटी. ते चमकल्यारी तुमकां सांजेचे मोस्टली त्याने उत्सव त्या स्विंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करताची. सो ह्या सांगताची हांगा हांव विराम दिता. जुलन यात्रा महामहोत्सव की जय. पवित्रोपण एकादशी, पुत्रदा एकादशी म्हणताची आयचे एकादशीक. एकादशी महोत्सव की जय. संपूर्ण भगवद्गीता पारायण की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम